Assalamu alaikum dear students. Chapter number 1, Introduction to Biology. Topic 4, Quran and Biology. Quran or Biology. At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ताला ज़िंदगी की इब्तिदा और जानदारों के ख़वास के मुतालिक इशारा देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म की इब्तिदा कहाँ से हुई और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ठीक है। इन द सेम वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इन्हीं आयात में नसीहत की गई है कि इशारे पाने के बाद इंसान ज़िंदगी के नामालूम पहलुओं की खोज भी लगाए, ठीक है। वो अननोन एस्पेक्ट्स, वो नामालूम चीज़ें, नामालूम पहलू जो हमें नहीं पता लाइफ के बारे में, इंसान को चाहिए कि उसके बारे में मुताला करे, उसके बारे में सर्च करे। आफ्टर गेटिंग द हिंट्स, हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच गाइडलाइंस। यहाँ हम इन रहनुमा असूलों की चंद मिसालें देखेंगे, यानी कि जो वर्सेस दी गई हैं कुरान में उनको किस तरह से रिलेट किया गया है बायोलॉजी से, क्या क्या अल्लाह ताला ने इशारे दिए हैं, हिंट्स दिए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयत है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, सूरह अंबिया वर्स 30। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। तर्जुमा है इसका, हमने हर जिंदा चीज़ पानी से तख्लीक की, ठीक है। अरबी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things। ये बात हम जानते हैं कि पानी हर लिविंग थिंग यानी तमाम जानदारों के प्रोटोप्लाज्म का 60 to 70% बनाता है। पता है हमारी बॉडी का 60 to 70% जो है वो वाटर पर कंसिस्ट हुआ है, ठीक है। The above verse hints at the common origin of living things in water। हम ये भी जानते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ पानी में हुआ था, यानी कि लाइफ जो है वो स्टार्ट ही वाटर से हुई थी, ठीक है। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग टू थिंक एट द हिंट्स गिवन बाय हिम। मुंदरजा वाला आयात तमाम जानदारों की पानी में मुश्तरका इब्तिदा का इशारा भी देती है, चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दिए गए इशारों पर सोचने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इशारे मैंने आपको कुरान मजीद में दिए हैं उनके बारे में गौर व फिक्र करें, सोचें, ठीक है। वी शुड स्टडी लिविंग थिंग्स सो दैट द मिस्ट्रीज़ ऑफ देयर ओरिजिन कैन बी रिवील्ड। हमें जानदारों का मुताला करना चाहिए ताकि इनकी इब्तिदा के मुतालिक राज अफशा हो सकें, यानी कि जो भी हिंट्स या जो भी राज अल्लाह ताला ने छुपाए हुए हैं उनको हम उनके बारे में हम जान सकें, ठीक है। दूसरी वर्स अल्लाह ताला की है यहाँ पे दूसरी सूरह रहमान की वर्स 14, सूरह रहमान की आयत नंबर 14। तर्जुमा है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। अल्लाह ताला ने इंसान को ठीकरी की तरह दहकती हुई मट्टी से पैदा किया, ठीक है। अगली आयत है हमारे पास, उसका तर्जुमा देख लेते हैं हम। दूसरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तर्जुमा ट्रांसलेशन है, देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटल लम्प। फिर हमने इस नतफ़ा को खून का लोथड़ा बनाया, फिर हमने इस लोथड़े को गोश्त की बोटी बनाया, यानी कि एक ब्लड के ड्रॉप से क्लॉट बना, ड्रॉप के क्लॉट से जो है उसको कंबाइन करके अल्लाह ताला ने किस तरह से गोश्त बनाया, फिर गोश्त का एक लोथड़ा बनाया। लोथड़ा कहते हैं एक गोश्त के पीस को, ठीक है। देन फैशन वी द लिटल लम्प बोन्स। फिर हमने इस बोटी के बाज़ हिस्सों को हड्डियाँ बनाया, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो है किस तरह से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लें आप, उसकी बॉडी में जो वर्टिब्रेट्स हैं बेसिकली उनकी बॉडी में बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स बनाई। देन क्लॉटेड द बोन्स विथ फ्लैश। फिर हमने हड्डियों पर गोश्त बनाया, और फिर किस तरह से मसल्स जो है वो हमारी बॉडी पे बोन्स पे किस तरह से मसल्स अटैच हैं ताकि वो मूव कर सकें। ये सब अल्लाह ताला की हमारे पर इनायतें हैं।
یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ المومنون ورس 14، سورہ المومنون آیت نمبر 14۔ When we think at the hints given in both the verses، جب ہم ان دونوں آیات میں دیے گئے اشاروں کو دیکھتے ہیں، جو دونوں آیات ہم نے پڑھی، پیچھے سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور پھر یہ سورہ المومنون آیت نمبر 14، we find the events that occurred in the creation of human beings، تو ہمیں انسان کی تخلیق کے دوران ہونے والے واقعات کا علم ہوتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں علم ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ also hints at the method of the development of animals including human being، اللہ تعالیٰ انسانوں اور دوسرے جانوروں کے نمو کے طریقے کا بھی اشارہ دیتے ہیں، یعنی کہ کس طرح سے دوسرے جانوروں کو پیدا کیا گیا اس کے بارے میں بھی ان آیات میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے ہمارے پاس سورہ النور ورس 45، سورہ النور آیت نمبر 45۔ ٹرانسلیشن: اللہ had created every animal from water، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ Then some of them creep up over their bellies، سو بعض ان میں سے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ پیٹ کے بل کس طرح سے جو دوسرے جانور ہیں اینیملز ہیں، کچھ جو ہیں ان میں سے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ Others walk on 2 legs، اور بعض ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں، ہین لے لیں ایگزامپل ہے ہمارے پاس، ڈک لے لیں ایگزامپل ہے۔ اینڈ ادرس آن 4، اور کچھ ایسے ہیں بعض ان میں سے جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے کہ کیٹ، ڈاگ، لائن، ٹھیک ہے۔ اللہ کریٹس وٹ ہی پلیزز، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے اس چیز کو پیدا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ This verse describes the common origin and modification of organism and also support the modern concept of classification۔ یہ جو جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، یا یہ والی لاسٹ والی آیت دیکھیں، یہ آیت جانداروں کے مشترکہ ابتدا اور پھر ان میں سے ہونے والی تبدیلیاں بیان کرتی ہے، اور جانداروں کی جدید کلاسیفیکیشن کی بھی تائید کرتی ہے، یعنی کہ اس آیت میں اوریجن ہے، ابتدا کیسے ہوئی جانداروں کی، مشترکہ ابتدا یعنی کہ سارے جانداروں کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد ان میں تبدیلیاں کون کون سی آئیں، اور پھر ان کو کلاسیفائی کیسے کیا گیا، اس کا کانسیپٹ بھی اس آیت میں گیون ہے، ٹھیک ہے۔ Thus Quran hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organism۔ اس طرح قرآن نے صرف زندگی کی ابتدا اور نمو بلکہ جانداروں کے خواص کے بارے میں بھی اشارے دیے ہیں، یا اشارے دیتا ہے قرآن مجید۔ سمپل ورڈز میں کہہ لیں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جاندار کی ابتدا کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی ڈیولپمنٹ، لائف میں جو ڈیولپمنٹ آتی ہیں، ڈیولپمنٹل اسٹیج آتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، اور اس کی کون کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں، ان سب کے بارے میں قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کا مطالعہ کرنا اور ان کے بارے میں سرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تائید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔